পটিগরি প্রশাসনতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রানি ইংগে পটবিল আর ডেভেলপ বাই খবজাক এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ইংগে সালনি বাগै সুশাসন মেলা সিংগিরি জাখা सांग्रं सालो ओ पांदानि बिसिंतै खुंबुरै पावर दिला एकेबा ट्रैक्टर पीआरटीसी मेरिट सर्टिफिकेट पीजी कार्ड नखबै हापांनि नांगमानि आधार कार्ड रेशन कार्ड ते कुबुनि नांखुमानि सैलारियो बाहायनो बागजाखा त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री विकास देबरमनि याग्रमय पान्दाओ कगनाराकथिनि मन्त्री विकास देबरमा सायखनरका अबतैखे कामी हासुक बेसेरो तंनाय त्रिपुरा सरकनि बागै सेबसाब हामरना बागैनो अबहाय सुशासन मेला खलायजाक दंगो हास्ते बेरामो ते हास्तेनि जे बर रोगनि रेशन कार्ड आधार पीआरटीसी मेरिट सर्टिफिकेट अबधि हाय रकरै बरो अबधि हाय हापांनि सेबसाबनो नावैनो हापांनि नांगमानि जागायाव बरंनि असैलायरनो बेसनै तेबो सेबसाब गाहाम यासना बागैबो कबका मन्त्री विकास देबरमा তিনি প্রতিগারী সুশাসন তাই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ওয়ার্ড বিল আরডি ব্লক বাই খবজাক তিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হইতে পুরা লাইন ডিপার্টমেন্ট দঙ্গ জায়গা 2 দিন নিউ জায়গা সুশাসন মেলা চলি দङ ও মেলাও তিনি 4টা পাওয়ার টেলে বাগজাখা তাই নাংখুমানি মানয় পিআরটিসি তাই মেরিট সার্টিফিকেট তাই পিজি কার্ড সরকারনি যে সুযোগ সুবিধা দंमोन बर' रक उजा तिनि सुजुग सुबिदा ना आगामी दिनो आं जत्त आनि खाजानि दाखुंते बुखुजों आं कयो जे मुतेहाय सरकारनि जे सुजुग सुबिदा जतन नर फायै जतन सुजुग सुबिदा नादि ओ सुजुग सुबिदा जतन मानानाय कारण चिनि बर' रक ताकबो बुजियाको छियाको चिनि बर' रक थाने ताकबो रेशन कार्ड करै आधार कार्ड करै चिनि विभिन्न डकुमेन्ट्स नांगमानि जे दरकारि कागजपत्र जों सामैनादि हनै दिनै मुतेहाय मेलाव जतन फायै अंशग्रहण खाई যত সরকার সুযোগ সুবিধা নানানে না বেলায় বেলায় হামবা নেনে বুম খায় বেলপতি দেবমা আপনাকে তাম মান খা পাওয়ার টিলার মানে বাহাই মা তোমার কিসে জন্য সাইকেলের দি তন্তক জায়গা বেলায় না মানে পাওয়ার টেলে চালাংনাই বাতাও বরিবা সশক্তিকরণ বরিবা পাওয়ার টেলে চালাং মানো আওয়াইন বাগানে পাওয়ার টেলে বাগজাখা বরি রংবো তা ফুনুনাই তিনি তয় ঠিক আছে